Veliki pozdrav i dobrodošli na kanal Obavesti me. Ovaj kamion je Putinova zebra. Rusi se vratili u 1918. da prevare ukrajinske AI dronove. Kako obične crno-bele pruge menjaju tokrata i zašto svi greše u vezi ovoga? Pazite sad, ono što ćete čuti zvuči kao loš scenariju za naučno-fantastični film, ali dešava se upravo sada, na ratištu koje je najnadgledanije u istoriji čovečanstva. Zamislite kamion, običan, težak, glomazan, Kamaz ili Ural. Vozi po putu, iznad njega leti dron, ali ne bilo kakav dron. To je američki Hornet, košta $4.600, a u sebi ima veštačku inteligenciju koja je već vidjela 1000 sati snimaka ruskih vojnih vozila. Taj dron ne trepće, ne ometa ga kiša, on gleda i zna, to je kamion, to je meta i treba ga uništiti, ali ovog puta nešto nije u redu. Dron gleda, njegov algoritam skenira i nešto mu ne štima. Kamion ispred njega nije zelen, nije sivo zemljen, nije čak ni uobičajeno maskiran. Ovaj kamion je prugast, crno-bele pruge zebra. I AI sistem, obučen na hiljadama primjera šta je rusko vojno vozilo, na trenutak zastaje, ne prepoznaje. Prag pouzdanosti pada, a to je sve što treba, taj trenutak, ta sekunda, ta matematička nedoumica. Dron promašuje ili uopšte ne napada. Ne verujete? Izvolite, idemo redom. Prvo, dragi gledalci, šta se tačno pojavilo i gde? Početkom juna 2026. godine, tačnije 2. juna, na ruskim i ukrajinskim telegram kanalima počinju da kruže fotografije. Nisu mutne, nisu lažne. Na njima se jasno vide ruski vojni kamioni, konkretno Kamaz i Ural, koji izgledaju kao da su pobjegli iz cirkusa ili iz nekog eksperimentalnog umetničkog studija. Nisu svi isti, postoje dve različite šeme bojenja. Jedna su crno-bele pruge, relativno ravne, koje podsjećaju na pravu zebru. Druga je fluidnija, organskija, podsjeća na list ili vrtlog, ali je i dalje oštro kontrastna, crno-bela ili tamno-zelena sa svetlim prugama. Nije reč o nekom amaterskom farbanju. Boja je naneta na većinu spoljnih površina, čak i na felne i gume. Neko je to radio sa namerom, sistematski po nekom unaprijed osmišljenom planu. Odakle tačno potiču slike? Prema navodima i ruskih i ukrajinskih izvora, fotografije su se pojavile gotovo istovremeno na više kanala. Ruski portal Amal News, koji se bavi vojnom analizom, objavio je tekst pod nazivom Blistava kamuflaža. Ruski kamioni dobijaju zbunjujuću boju kako bi se suprotstavili dronovima sa veštačkom inteligencijom. Autor je Sergej Nahimov. Sa druge strane, britanski Telegraf, koji nije baš naklonjen Rusiji, također objavio priču. Njegova novinarka iz Kijeva, Antonija Langford, prenosi iste informacije. Dakle, ne radi se o jednostranoj ruskoj propagandi, čak i oni koji su skeptični prema Moskvi potvrđuju. Ovi kamioni postoje, voze se negde blizu linije fronta ili u zoni srednjeg dometa. A odakle ova ideja? Vratimo se na leto 1918. godine. Ovo nije prvi put da neko farba vojnu opremu u lude šare. Britanska kraljevska mornarica je tokom Prvog svjetskog rata razvila takozvanu zaslepljujuću kamuflažu. Nije im cilj bio da brod sakriju, naprotiv, htjeli su da ga učine toliko čudnim da podmorničar kroz periskop ne može da proceni gde mu je pramac, kojom brzinom ide, u kom pravcu zapravo plovi. Zamislite, gledate brod koji je ofarban u ogromne crne, bele dijagonale, krive linije, geometrijske osečke. Vaš mozak, ljudski mozak, pokušava da izračuna putanju i ne uspeva, torpedo promaši. Ta taktika je nastala kada su se pojavili radar, sonar, sateliti. Više nije bilo potrebe da zavaravate ljudsko oko kad ga i onako ne koriste. Ali sad, 2026. godine vraća se, i to ne na brodove, već na kamione, i ne protiv podmorničara, već protiv veštačke inteligencije. Ruski analitičari su to jasno naveli. Princip je isti. Komplikovani geometrijski uzorci
otežavaju precizno određivanje kursa, brzine pa čak i vrste plovila. Danas se isti princip primjenjuje na veštački vid, optoelektronske i infracrvene kamere koje se koriste u sve autonomnim jurišnim dronovima. A prema riječima Sergeja Nahimova sa Amal Newsa, algoritmi mašinskog vida su obučeni na standardnim izgledima vozila. Kada se taj izgled drastično promeni, na primjer, pojave se oštre kontrastne pruge koje lome siluetu, AI sistem gubi sigurnost. Prag pouzdanosti mu pada i onda ne zna da li je to zaista kamion ili možda nešto drugo ili samo pozadina. Šta tačno rade ti dronovi koje treba da zbune? Moramo ovdje malo dublje. Ne možete da razumete zašto neko farba kamione kao zebre ako ne znate šta je čeka na nebu. Dakle, Ukrajina ima dronove Hornet. Američke su proizvodnje i koštaju, kako smo rekli, oko $4.600 po komadu. To nisu skupi sistemi, ali su smrtonosni. Njihov domet je srednji između 19 i 112 milja iza linije fronta. To je zona od oko 30 do 180 km. Tu se odvija logistika. Tu idu kamioni sa gorivom, municijom, rezervnim delovima, svežim trupama. Ti dronovi imaju poluautonomno ciljanje. Šta to znači? Obučeni su na hiljadama sati snimaka ruske vojne opreme. Gledali su Kamaz, Ural, tenkove, oklopne transportere, danju, noću, po kiši, po magli. AI je upamtio. I sada, kad dron leti, on sam prepoznaje šta je meta, operater samo potvrđuje. Dodatno, ovi dronovi koriste satelitsku mrežu Starlink. Zašto je to važno? Zato što ih štiti od ometanja, ruska elektronska ratovanja, ometanje signala, blokiranje frekvencija. Ne mogu da ih onesposobe. Dron leti dalje, vidi dalje, udar počinje. Dalje, između februara i maja 2026. godine broj ovakvih udara srednjeg dometa se učetverostručio. To nije mala statistika, to je ogromna promjena na bojnom polju. Grupa za praćenje otvorenog koda pod nazivom Točniji, to su ljudi koji analiziraju geopozicionirane podatke, geolocirala je 130 napada na ruska logistička vozila samo u maju 2026. godine. 130 ljudi za mjesec dana. Svaki od tih napada znači jedan kamion van stroja, jedna izgubljena pošiljka, jedna ruta koja više nije bezbedna. Kako se navodi ukrajinski predsjednik, Volodimir Zelenski objavio je u ponedjeljak, i to je tačno vrijeme, početak juna, da Kijev sada ima mogućnost da pogodi svu vojnu logistiku Moskve na okupiranim teritorijama. To nije prazna reč. To je direktna posljedica upravo ovih dronova i njihove AI tehnologije. I sada se postavlja pitanje, kako zaustaviti nešto što ne možete da ometate, što vas vidi sa 180 km i što vas prepoznaje bez ljudske greške? Odgovor Rusa: zbunite ono što gleda. Kako tačno AI vidi i kako ga zbuniti? Ovo je ključni deo priče. Veštačka inteligencija koja se koristi u dronovima ne gleda kao čovjek. Ona ne vidi oblik, boju, lepotu, ružnoću. Ona uzima piksele, sliku po sliku i upoređuje ih sa onim što je naučila. Recimo da je AI obučen na 10.000 fotografija ruskog kamiona Ural 4320 sa svih strana i svih uglova u svim vremenskim uslovima. On je izvukao zajedničke karakteristike, odnos širine i visine, položaj točkova, oblik kabine, senke koje padaju na određena mesta. Kada dron leti iznad puta i vidi nešto što liči na te karakteristike, AI kaže: verovatnoća 95%, ovo je vojni kamion, meta je validna i operater dobija signal. Ali šta ako je kamion ofarban u pruge? Te pruge presecaju obrise. One stvaraju lažne ivice. AI vidi liniju gdje je nema. Ne prepoznaje kontru kabine jer je ona razbijena na 10 malih crno-belih površina. Prema analizi koju je objavio Amal News, značajno izobličenje izgleda vozila može spriječiti pozitivnu identifikaciju. AI ne dostiže prag pouzdanosti potreban za direktan napad. To znači, ili neće uopšte napasti, ili će napasti sa manje tačnosti. Međutim, ovdje postoji jedna velika začkoljica o kojoj malo ko priča.
Ukrajinski portal Defense Express, a to je analitički portal za vojnu tehnologiju, izneo ozbiljnu sumnju. Kažu ovako: ako jedan od ovih Kamaz kamiona sa zebrastim prugama završi na nišanu ukrajinskog operatera drona, šema boja verovatno neće imati veliki efekat. Zašto? Zato što ljudski operater i dalje donosi konačnu odluku. Dron možda bude zbunjen na trenutak, ali čovjek sa druge strane ekrana, onaj koji drži kontrolor, vidi istu sliku. On vidi kamion, on vidi pruge i on zna, to je rusko vozilo, on će reći udri. Dodatno, Defense Express ističe i nešto drugo. Termovizijske kamere. Ako dron koristi toplotnu kameru, onda boje uopšte nisu važne. Termalna kamera vidi toplotu, vidi vruć motor, vruće gume posle vožnje, vruć izduv. Zebraste pruge na običnoj boji ne mijenjaju temperaturni potpis vozila. AI koji gleda termalnu sliku i dalje će vidjeti kamion. Znači, ova taktika nije univerzalna, ima ozbiljne rupe. Inače, ovo nije jedina neobična metoda koju su obe strane koristile da zaštite vozila od dronova. Ceo rat je postao laboratorija za apsurdne ideje koje začudo ponekad i funkcionišu. Prvo, imate tenkove od maslačka. Zvuči nežno, nije. To su fleksibilne metalne šipke koje se postavljaju na tank ili kamion raspoređene poput grana. Njihov zadatak nije da zaustave dron, već da ga aktiviraju pre nego što dođe do samog vozila. Dron udari u šipke, eksplodira 1-2 metra od oklopa, a vozilo ostane netaknuto. Drugo, tenkovi kornjače. To su vozila sa nadogradnjama od talasastog metala koji izgledaju kao pokretne šupe. Ta metalna konstrukcija štiti odozgo. Dron padne na krov od lima, eksplozija ide gore, ne prodire unutrašnjost. Treće, kablovi sa vrtlozima. Neki tenkovi su opremljeni specijalnim kablovima koji se vrte u vazduhu iznad vozila. Zamislite veliku rotirajuću užad. Kada dron pokuša da prilazi, kabel ga obori. Sve su to metode rođene iz očaja. Dronova je previše, jeftini su, ima ih na stotine na svakom delu fronta. Oklopna vozila nisu više bezbedna nigde. I onda se neko seti, ajde da ih farbamo. Zvuči možda glupo, ali razmislite. Standardna kamuflaža je zelena, smeđa maslinasta. Krijete se od ljudskog oka, sada se krijete od mašine. Mašina ne zna šta je logično, mašina zna samo ono što je vidjela. Ako nikad nije vidjela zebra kamion, možda će zastati. A šta kažu skeptici i zašto možda ipak nisu u pravu? Defense Express je jasan. Operator možda neće ni primetiti čudne šare ako dron koristi termoviziju. Također kažu da bi efekat mogao biti samo psihološki. Ruski vojnici se možda osjećaju zaštićenije, iako to nisu. Amal News sa druge strane iznosi još jedan ozbiljan argument. Kažu, visoka vidljivost ovih vozila čini ih ranjivim na ljudsko otkrivanje, čak i običnim senzorima. Drugim rečima, ovi kamioni su toliko upadljivi da i svako ko ima makar i običan dvogled može vidjeti izdaleka, a to nije dobro kad pokušavate da se sakrijete, ali i ovo je važno. Amal News dodaje da je kamuflaža namijenjena za upotrebu samo u područjima gdje je kontakt sa neprijateljem ograničen. Ne farbaju se tako kamioni koji idu na prvu liniju, farbaju se oni koji voze u zoni srednjeg dometa gdje je najveća prijetnja upravo AI dronovi, a ne neprijateljski vojnici sa dvogledom. Postoji treća mogućnost, jedna o kojoj se manje priča. Algoritmi veštačke inteligencije mogu se ponovo obučiti. Ako Rusi počnu masovno da farbaju kamione u zebra šare, Ukrajinci će prikupiti nove snimke, ubacit će ih u AI trening, za mjesec dana dronovi će znati zebra kamion i onda će ova taktika postati beskorisna. Šta više, bit će kontraproduktivna. Kamion će biti još uočljiviji nego pre. Dakle, to je trka bez kraja. Jedna strana smišlja zaštitu, druga probija zaštitu, pa ova prva smišlja novu, ova druga probija i novu. Rat tehnologija. Dalje, ne moramo da gledamo samo ratište. U Britaniji test modeli automobila često se farbaju u zebrasti uzorak. Zašto? Da bi se spriječilo da konkurenti analiziraju nove dizajne pre nego što automobili izađu u prodaju. Zamislite, proizvođač napravi potpuno novi model. Pre nego što ga zvanično pokaže,
Mora da ga testira na javnim putevima. Kamere konkurenata su svuda. Kako spriječiti da fotografišu obline, svetla, branike, spojlere? Stave zebra foliju. Kompjuterski vid konkurentskih analitičkih alata ne može da prepozna oblik automobila. Linije su razbijene i vize su lažne. Algoritam vidi samo haos. Isti princip, ista tehnologija, samo druga svrha. Tamo poslovna tajna, ovdje životi vojnika i tona logistike. A vojni analitičari su podeljeni i to je ono što ovu priču čini sjajnom. Nema konsenzusa i to je retkost u ratnim analizama gdje obično svi ponavljaju istu priču. Jedni kažu ovo je genijalno, jeftino, brzo, a može da napravi razliku od nekoliko procenata na hiljade dronova, nekoliko procenata promašaja, to su desetine ili stotine spašenih kamiona. Drugi kažu gubljenje vremena. Operateri i dalje odlučuju. Termalne kamere ne lažu, a za nedelju dana Ukrajinci će obučiti AI da traži baš ovakve šare. Treći kažu, ovo je signal. Nije bitno da li radi, bitno je da Rusi priznaju da im AI dronovi predstavljaju ogroman problem, inače ne bi eksperimentisali sa ovakvim stvarima. I sva tri argumenta imaju smisla. I za sami kraj jedan detalj koji su svi propustili, gume i felne. Vratimo se na one fotografije. Na njima se vidi nešto što nije odmah upalo u oči, ali je ključno. Pruge nisu samo na karoseriji, one su i na gumama i na felnama. Zašto je to važno? Zato što AI algoritmi ne gledaju samo oblik kabine ili sanduka, oni gledaju i odnos između točkova i tla, senke koje padaju ispod vozila, pa čak i rotacione obrazce. Kada su i gume ofarbane u pruge, AI gubi i taj referentni okvir. Ne vidi više jasan krug, vidi isprekidani kontrastni prsten. To možda nije dovoljno da zbuni sistem, ali u kombinaciji sa svim ostalim može. Dakle, ovo nije nagađanje. Prema analizi koju je sproveo jedan od Telegram kanala koji prati eksperimente na ratištu, upravo su detalji poput farbanja felni ono što razlikuje ozbiljan pokušaj od amaterskog farbanja za potrebe jedne fotografije. A kakve su šanse da ovo zaživi i šta sledi? Pitanje koje svi postavljaju. Hoće li ovo postati standardna praksa ili će ostati kuriozitet za jednu vijest i nestati? Odgovor zavisi od tri faktora. Prvi faktor, koliko brzo Ukrajina odgovori. Ako u narednih nedelju dana na ratištu počnu da se pojavljuju dronovi koji su posebno obučeni da traže zebra uzorke, ova taktika umire. Rusi će prestati da farbaju ili će smisliti nešto drugo. Drugi faktor, cena. Farbanje kamiona je smiješno jeftino u poređenju sa gubitkom jednog kamiona sa teretom. Nekoliko litara boje, par radnika, pola dana posla i to je to. Čak i ako funkcioniše u samo jednom od 10 slučajeva, isplati se. Treći faktor, psihologija. Rat se ne vodi samo metalom i eksplozivom, vodi se i živcima. Ako ruski vozači kamiona veruju da su bezbedni jer voze zebru, vozit će hrabrije, brže, duže. Ako ukrajinski operateri dronova počnu da sumnjaju u sopstvene oči, i to je pobjeda za Ruse. Zato je Amal News u svom tekstu naveo jednu vrlo važnu rečenicu. Kamuflaža je prvenstveno dizajnirana kako bi se izbjeglo otkrivanje tokom faze autonomnog pronalaženja cilja, a ne u završnoj fazi raspoređivanja cilja. Dakle, nije bitno da li će dron na kraju ipak napasti, bitno je da AI ne nađe cilj sam. Ako operater mora da traži, to već znači da je sistem usporio, a usporen sistem znači više vremena za ruskog vojnika da pobegne, za kamion da skrene, za protiv dron sistem da reaguje.